Poilano hambai dorok press media rokno to जों जतनो साइमानो मियानि सिगांनि दिनाव जनजाति मोर्चा बीजेपी जनजाति मोर्चानि लुवाजि मुंबाइ आगरतलाव कायसा ब्रकनि जयनिं सभा तो এই जयनिं सभाव गोबांमा बीजेपी नि लिडार्स रक कक नारुखा बरंनि राजनैतिक गत बासा बरक बरंनि राजनैतिक परिकाठामोनो बरक राग खालायनायनि बागै बरक जानिजा कक नारुखा किन्तु कायसा खूब अत्यंत दुखेर सहित तिनि मासावो कारण गाकाय राज्यनि खरकसा मुख्यमंत्री সেই প্রোগ্রামও ভাষণ রিনানি থাঙ্গুই আবকি আদতে বল দে উংজাখা না বিনি বখাও পার্সোনালি ওয়ানসক টংমারে নংখর কাছিয়া তবে এই যে বিনি বিনি যে বিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খালাইমানি আবো गुबुन हाराव गाकाय तिनि हरसा हरनैयावनो अनेक किसुं थांखाम तो आसक जरातै माने खापां खामप्रजांनाय कक आबन्ति सानानि बागै तिनि नरकनो किसा मारिंखा कारण खरकसा दायित्व प्राप्त खरकसा दायित्व प्राप्त त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री आईन संविधान नि चेयार आचुगै তিনি বিনি রাজনৈতিকগত ভাষা বা রাজনৈতিকগত বিনি স্বভাব তিনি সাও দীর্ঘদিন চিনি ত্রিপ্রাসারকনি সান্থাই মানথাই চিনি অধিকার যে কক বরক চং সুইনানি থাংকাंकाय চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নাঙ্গো তো এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি সিমি সানমানিয়া আবো आबोनि गोबांमा लाइबुमा दंगो बरम गोनां सामाचरण बरम गोनां आसामनि कमिशनार पवित्र सरकार नतुयैबो सीपीएम नि आमलो आई थिंक এই ककबरक स्क्रिप्ट नतुयै गोबांमा कमिशन खालायगा खालायमानि वाइनुइ कमिशन खालायमानि परे नुकजाखा 90% नि एबाव रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खालायो त्रिप्रासारक जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय केनना आफ्रोनि सरकार सावो जे कमिशन खालायो गठन खालायमानि परे जेटा तम सपोर्ट मानु आबनो जों एक्सेप्ट खायनाय किन्तु तत्कालीन सरकार सीपीएम जरा सरकार तंग चालुक तंगनाय रक वाइनि कमिशन खायमानि परेबो रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्टार नकजमा परेबो आबनो बरक एप्रुव खायलांलिया बा स्वीकृति रिलांलिया तो बिसि कलक मारमय এই যে रोमान स्क्रिप्ट नो तुई चिनि बर रक गोबांमा चबा खायलायमान फातंग चिनि टीएसएफ सं हिंदी ताबु टीएसएफ बतंगो गोबांमा पदरे पद चिनि सुरुंनाय बुथु बेबाग जत अर्गानाइजेशन तंगनाय रक स्टूडेंट अर्गानाइजेशन तंगनाय रक त्रिप्रासानि बरक आबनति सानै फय एवं गोबांमा लाई थांनाय तिनि कथां कुरिखा चुंबाय गोबांमा आबाहाय चिनि लिडार रकबो बरकबो आबनति गोबांमा कक सालायलांखा किन्तु स्टेट गवर्नमेंट आबो टोटली अनेक किसु प्रॉब्लम अनेक किसु टेक्निकल इश्यू फोनोगे जोन आबोनि अधिकार रिया तो तिनी जे सरकार एकमात्र त्रिप्रासानि अधिकार निबागै कक सानाय एकमात्र त्रिप्रासानि अधिकार न सम्पूर्ण भावे पूरण खालायनाय गसिनाय এই বিজেপি সরকার
tini borokni nirbachoni isteharo borok suimani tong tiprasa kok borokni script language no tuye borok develop no tuye borok chorsa khlaimani bisingoi abono সমাধান খালাইনাই তো কুবাংমা আবহাই বরকনি নির্বাচনী ইস্তেহারও বরক সুইমানি দङ আবানি কক গিয়া 125th amendment এডিসিও ডাইরেক্ট ফান্ডিং কুবাংমা দङ আবহাই তো তাবু জংতি প্রাসারও এমন জায়গাও থাংসইখা যে আনি কক বড় আং উর্দু বাইদে সুইনাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইদে সুইনাই হিন্দি নিনি দেবনাগরী বাইদে সুইনাই চাইনিজ বাইদে সুইনাই বার্মিজ বাইদে সুইনাই আবো তো আনি অধিকার কিন্তু ক্লিয়ার কাইসা সে মুখ্যমন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট রিমাইন উদ্দেশ্যে আং সারামু চুঙতা চুং তো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইনানি সানো মানে দ্যাট মিন্স চুং বাংলা স্ক্রিপ্টনি এগেনস্ট তৈয়া দো আবো এক নাম্বার বুঝিনা নাংনাই চুং বাঙালিনি কোনো বিরোধিতা খালাইয়া টিপ্রাসা চুং একমাত্র বিরোধী খালাইয়া চুং বিদেশি রোগনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টনি চুং অপোজ খালাইও सेम तद्रुप राज्य मेजॉरिटी ताऊ वानसा दैट मीन्स वानसानी लैंग्वेज बांग्ला भाषा चुं अस्वीकार खालाइया एवं चुं बरकनो असम्मान खालाइया कारण दङ चुं ताम बागे बांग्ला सुइमेया तिना आं आबोनि किसा सानायता तो तो এইসব কার্যকলাপ যে রাজ্য সরকার খেলাই দংমানি চুনো জোর জবরদস্তি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই মা সুইনা নাংনাই এবং সুইরিউইবো দङ তাবো কক খাই অমসে বাংলা বাই চং তাङै চিন কক বড় সুইयै মায়া তাবো রমদি নন্দগোপাল ননীগোপাল নীরেন্দ্র নরেন্দ্র কুবাংमा बांग्लानि उ बाक्य बाय बुमुंगबो जों फालायो ताबो खरकसा टीचार आनो सापुर सुंकाता निनि बुमुंग तामो आं सका आं धीरेन्द्र देबबर्मा बानान खलायदि स्पेलिंग खलायदि हिनसानाय इंगा आं सका धरिसि दिरिका दि र एका रे धन्तन नयदय रफला धीरेन्द्र के आरो जे दন্ত जे उच्चारण जे वार्ड दন্ত माने तामुनहीन दন্ত दन्तन दন্ত मिनिंग तामु दन्तने अर्थ तामु এই যে स्क्रिप्ट बा बिनि ও अबनो जे बुमुं अबन बागै फाजागो जे चिनि बसलाय बुआ याफाङो टक सायांगाके आबोनि शब्द उच्चारण खालायमिया गेताबुक आं आनि बुमुं आनि কক যদি কক বরংনো যদি সুইকাंकी যে বাংলা বাই সুং বানান খাইনা নাও এবং আবু সিমিয়া তাই কাইসাম খাবলে চুং ফুলফিल চিনি কক বরংনি কক থাই তংমানি ন চুং বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই सुइनानि सुइसुगै माया वारें बाहायके सुइनाय दसाले वारें हपरें बाहायके सुइनाय जों उ उन्तस्त्य आकार उनस्कार रेनाय ना उंग रेनाय नुं नायनायदि गोबांमा जारा কক बरकनो बांग्ला स्क्रिप्ट सुइना मुसुंनाय रक गोबांमा बेनार रक नगु बसा बकारिं जाक तंब्ले आरो सुइजाक तंगनायदि नों
নুং উচ্চারণ বড় বাহাইকে খাইনাই দি দন্তন্য রুই ও কারিউ जों तो नोंसो होनोब्ला नों NWNG आबो तो नों सेङै थाङो गोबां बाहाय आं तो लैंग्वेस्टिक नतुय बा आनि आसु चर्चा करै तबे महाय गोबां देरामान दङ आबन तुइसे जों कबर स्क्रिप्ट न सानो तो ताबो आनि को खाय এই যে সভাও থাঙ্গে খরকসা মুখ্যমন্ত্রী বসাওতা আপনারা আগামী দিনে কি করবেন জানি না ধার করে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের একটি ভাষা এনে আপনারা কেন আন্দোলন করছেন যে ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য পৃথিবী অন্য প্রান্তের হিনিসাও ভাষা হিনসাও ধার করে হিনসাও ধার মানে বুঝি না রক সলক তো বই হিনসাও বুঝি কেন ধার করে এনে এবং যিনি এই দেশকে দীর্ঘদিন অপশাসন করে গেছিলেন তাদের ভাষাকে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে কেন আপনারা দাঁড় করে এনে এখানে আন্দোলন করবেন চাকমারা যদিও নিজের স্ক্রিপ্ট তৈরি করে কথা বলতে পারে আপনারা কেন পারবেন না তো তবে আনি প্রশ্ন রাজনৈতিকগত ফানা অকক সাইতং কাকায় আসাম হাই রাজ্যব 6 শিডিউল কুবাংমা দङ অটোनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आरो रगो बाहाय निजेनि ओन लैंग्वेज निजेनि पब्लिक माने लोकल लैंग्वेज नो यूज खायनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खायनानि बागै स्टेट गवर्नमेंट आरो बखे एप्रूव खाय दिखा मिजोरामो दुईटा অটোनोमास दङ किन्तु सेई मिजोराम तिनि मिजुनि बरंनि all over state ni common language use खायना बागै सुदासे बरक इंग्लिश वर्ड यूज खाय दंब्ले इंग्लिश स्क्रिप्ट यूज खाय दंब्ले रोमान स्क्रिप्ट गे ताबुक चुंगति प्रासारो कक बरक सुइनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट डिमांड खायमान चिन्ताम अपराध दंबा ताम अपराध आबो माननीय मुख्यमंत्री जवाब रिना नांनाय चिनिताम अपराध যদি অসাংবিধানিক মই তংক কাকাই আসামবত বিজেপি সরকার বড় উইথড্র খাইতং আরনি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খাইনানি বাগৈ যে রোমান স্ক্রিপ্ট ন বড় রিকগনাইজ খাইমানি আপন বড় উইথড্র খাইতং আবো তামো না ককবা খরকসা মুখ্যমন্ত্রী আবহাই স্ল্যাম ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খাইনানি কক ফাইমানিয়া তবে আনি কক খাই এই মুখ্যমন্ত্রীটা এই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সিপিএমনি আমলবো আं थाइन सागाबले बरम गुनां सामाचरण बरम गुनां पवित्र सरकारनि बिसिंतिब कमिसन खायफ्रोबो 93% एबव सापोर्ट मानो रोमान स्क्रिप्ट नो आफ्रो बरक खायना गसमेन खायलांगिया ताबुक এই সরকারবো रोमान स्क्रिप्ट जिनि ककबर लैंग्वेस्टिक न तुय जे बरक डेभलप थायना गसिमानि आवबो सम्पूर्ण ताताल एवरीथिं उनखा बोले এই যে राज्य निजारा मुख्यमंत्री चालुगै थानाय रक बरक जुनो ताताल खायै सलितनि मानि कारण बिनि मुख्यमंत्री जे कक साकाबो बिराद दुर्दाন্ত हाइसे बेले वाना जांनाय कक तो ताखुरो बुखुरो चिनि कपाल हामिया जरा এই যে মুখ্যমন্ত্রী হাই বরক তংসাক जों इमां तानुक सिदि जे रोमान स्क्रिप्ट जों कक बरक मा सुइनाय ताबुक फाइवानो ताबुक जानुवारि फेब्रुवारि बो चिनि बोर्ड एग्जाम काबलाय जावानि चिनि बरक फेलंनाय बरक खुशी बरक तो आबोनो नायो बरक तो आबोनो नायो चुनो बाहाय खिले चुनो सुकुल गय तनिनाय बरक आबो सब समय चर्चा तनियो तो जे এই মুখ্যমন্ত্রী যে মিয়া কক সামা মেন সেকেন্ডারি যে কক সামানি সারা রাজনীতি প্রসারক নর মিডিয়া থ্রু নাই তংনাই রক নর ওয়ানসুক দেহাইছে বব রাজনৈতিক গত বাসা কক সাথে সাথে
राजनैतिक लेक्चार रेते रेते बिनि बरकनि बिसिं बोखा तिप्रासानो बुसुक जुरात नाइसलेवै तिप्रासानो बाहायख्लाय सकमनानै बरकनि मुसुकमान अदिनो क्या कक पेपला मानिसे परिष्कार आबो क्लियर তিনি বহাই মুখ্যমন্ত্রী যদি आं प्रश्न खालायो मिस्टर मानिक साहा बनो बांला बेफानो सुंगय मानो आपने আপনার নাম যখন লিখেন অফিসিয়ালি তখন বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখেন না রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখেন তামবে শুইব তামবে শুই এবং আপনার অফিসিয়ালি যে স্ক্রিপ্টটা আপনারা ব্যবহার করেন সেটা কি বাংলা স্ক্রিপ্ট না রোমান স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ आनी प्रश्न जों आनी सिमियाबो सारा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सर बनमा सुंना नांनाय बो निजेनि बिनि साक व्यक्तिगतनि परिचय रिनान से डॉक्टर मानिक सा सुइमान से रोमान स्क्रिप्ट मा सुइनाय बले बिनि ऑफिशियल लैंग्वेज स्क्रिप्ट से रोमान स्क्रिप्ट का त्रिपुरा सा कक बरक सानानि रोमान स्क्रिप्ट के बिनि तामो आसस साकनि थुइ थांजाखाबा तो पिक्चार अबनो क्लियर रांचाकनि त्रिपुरा सारो जों खासिनानि नांनाय कारण इतिहास दंगो जेई बरक बकसिया तंगलाक मांगलाक आं बनो ताबो बांग्लादेश हिने इस्लाम खायमानिया दो बो एक समय बिनि परम्परा ब्राह्मणबाड़ियाव तंगै फाइजाक से ब्राह्मणबाड़िया तिनी बांग्लादेश ब काहाम सिवाय से सियाया ब बुकाया निनी आनी बागै नना आनो सुंगला बागसे बर बुकांगो सिवै सिया हैंगो 1952 आई थिंक आं जदि बुल खायं काकै 1952 पाकिस्तान जे समयो ईस्ट पाकिस्तान नो सेम ताबु चुनो खालायमानि हाय नरक उर्दू स्क्रिप्ट उर्दू नि जे स्क्रिप्ट न नरक रिकॉग्नाइज जोंनो बांग्ला स्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज खालाय उर्दू बायनो नरक मा सुइना नानाय नंग बांग्ला हिमप्रगो 1952 ओ आंदोलन पहिला पाकिस्तान नंगो 52 नि सिमी आंदोलन खालायते 1971 ताबो बसर कायबसो नांका होननायदि बिसि बुसु नांका 1971 वारंगय ईस्ट पाकिस्तान कायसा देश कायसा कांट्री वो परिणत होंगे थंगो शुद्ध लैंग्वेस्टिक नती स्क्रिप्ट नती म चोंवान सुगना नांनाय त्रिपुरा सरक तो काजै এই যে माननीय मानिक साहा साइमानो भाषा जतन अधिकार मानवता अधिकार भाषा जातीय अधिकार बसिया वो तो अशिक्षित या तो प्रश्न खाई दिबनो नों जे देश निन वंश परंपरा अंगई फायो निनी बाबा जे देश जन्म अंगो ओ देश बाहाय के फाय एवं बनो प्रश्न खाई दी आं साजों खालायनाय आबान दायित्वया जों जदति प्रसान दायित्व नों जे बुमुं सुइफोरगो जे स्क्रिप्ट यूज खायो आबो तामो स्क्रिप्ट बाय नों सुइ नों जदि रोमान स्क्रिप्ट न जदि पृथिवीर अन्य प्रान्तेर भाड़ा करा एकटा स्क्रिप्ट शब्द हिनै जन नों साइमानो काकाय नों याकार हदि सिकां बिनि बसा बिनि बुतुई এই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সাবলে হিন্দু খাতরা में है बिनी बुसा बिनी बुतुई खाय ख्रिस्टान स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल रोमान स्क्रिप्ट नि बय होली क्रॉस डॉन बस्को वो परिवे बरकाय साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर उंगै थांनाय नों आं त्रिपुरा फरायनानै ओ रोमान स्क्रिप्ट चिनि स्क्रिप्ट नांगौ चिनि
kaham kaisa ucharon khlaina baikyo ucharon khlaina ni subidatte nung aro khai nung ano abo barati ahini sau আও বরনিক এরপরেও খুব দুঃখ মানে কাবইব আইসিও গিয়া ই কক যে সময় মানিক সাহা সাউই তংফ্রগ মঞ্চ বসাবই আরো যারা টিপ্রাসা জনজাতি মোর্চানি নেতা খাইনে রক মন্ত্রী রক এমএলএ রক বরক যে লেকচার মানে আগে চুং জনজাতি খাই তাম টিপ্রাসানি উন্নত নাইয়া দিবা চুংখাই টিপ্রাসায়া দিবা চুং জনজাতি পার্টি খাই কাম কেন তাম চুংখাই টিপ্রাসানি বিরোধী হাই দিবা যারা এই যে বক্তৃতা দিব কত কত সারা ব বুমা খাংতুই ব বুখা তুই বমহাই যা পাথর বুখা তুই আদিন আর বসাও ইয়াফা ক্রাপ 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 খরবলাই দं আং অবশ্য যত হলে আশ্চর্য যত হলে অবশ্য আশ্চর্য গে নুং আং হাইছে বন লগিরে ইয়াফাসে ক্রাপ 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 স্লোগান সে নাইগ্রে দিতা বরং স্লোগান একমাত্র বুফা টিপ্রাসানি বুফা মানিক সাহা নিনি नु फांगयमा नंहाय नेतागिरि आंबो आं नेताया आंबो टिप्रासा नंहाय टिप्रासानि बुफा এই যে मानिक साहा संहायङै मानो आनि बुफा मानिक साहा संहाया आनि बुफा टिप्रासा आं टिप्रासा बुफा आं टिप्रासानि कक सानाय टिप्रासान बागै যারা অভাই নিকিস্তিকাই টিপ্রাসানি ভবিষ্যৎ ন কাদলে কাছেরবাই যদি কুমাশরী রানা আবনি এগেনস্ট তিনি সিমিয়া যতদিন কথাং তংসাক লাংমা তংসাক বুথুই তংসাক সাওইন থানাই সাদিতা আরো মন্ত্রী রকমামা বাসন সাকা কগ সাকা যে তামহিनै চিনি ডক্টর মানিক সাহা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যে ল্যাঙ্গুয়েজ ন তুই কক সাও স্ক্রিপ্ট ন তুই কক সাও जों আবনো চর্চা খালায়ানো এহে সায়া বরক তামসা 2026 28 ni 28 টিপ্রাসান নগ্ন হাবাই তকবুকুর খুগনাই আবসে বরংনি টিপ্রাসান বাগে ওয়ান সুকমুং আবার সাহিত্য অঙ্ক জ্ঞান রিয়িত অঙ্ক আইন পরিরিত অঙ্ক পারাও থাঙে টিপ্রাসা রগ্ন যে একমাত্র উপায় টিপ্রাসা মথাংজনে উপায় ডক্টর মানিক সাহা নরেন্দ্র মোদী আবার স্লোগান রিও চিরিগৈ সাহিত্য অঙ্ক তামহিनै মানিক সাহা তঙ্গ কিরিয়া প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ ব টিপ্রাসালে নিন দুশ্মনী নুখাবানো হ্যাঁ সেই ট্রাইবেল মিনিস্টার টিপ্রাসা আমক্রে মন্ত্রী আং বন বিন বাগু আনি প্রশ্ন ব টিপ্রাসানো নংনিনি বিরুদ্ধে নৌক আংলাই নৌকিয়া পার্টি নং বিজেপি জনজাতি খাইমানো आं टिप्रा मथा खालायमानो आं ननो नं विकास देबरमानो आं टिप्रासानि एगेन्स्ट नुगिया ननो आं नं टिप्रासा नं जे ट्राइबल वेलफेयर मंत्री ngoi माने आं प्राउड से खायनाय नं खायतामो 2028 एडिसिओ जनजाति मोर्चा 28 फाइकां काकाय टिप्रासानो नगद थाङै तकबुकुर खुंनाय तार माने नंबो সম্পূর্ণ পরিষ্কার পিকচার ক্লিয়ার নংবো টিপ্রাসানি বিরোধী আংবইসা সাকাবলে সামানি অনেক নেতারক সাউ বরংনি ককবাই আমরা বাঙালিনি গরাং রুদ্রপাল কক সামানি ফেরলাইয়া সেম এক চাবি এক ইশারা এক মেশিন একমাত্র বরংকে মাইক নি ওই যে হন বরং বুফাং বুসুক রগ बुफां बेदेक रग नखं खोंचिलि रग खावै तनिबो स्पीकर यां मेशिन गाकाय और लैपटॉप अबहाय मेशिन तनिबै सालगो बरखे पुंगनाय सिमिसि অন্তত
takurok norok neta koto koto ang norok hai neta koto dia norok montri MLA ani kok kesar mung tongo শেষ পর্যন্ত নিনে ককসে কুমাই থাকা মানে ও পৃথিবীও অবন খেলাই মহাপাপ দুনিয়ার করি তাবুক চিনলে আই উন্নত ডেভেলপমেন্ট তাবুক চিন ল্যাঙ্গুয়েজ সে কুমাই থাকা মানে চিনি অস্তিত্ব শেষ ইতিহাস নাই দি পরি নাই দি যে কোনো দেশনি যে কোনো হানি জাতি দফা কুমাখাঙ্গাকাই বিনি লাস্ট আওয়ারও bini language jodi kumai thanga kai o dofa odini chimi paikha hinai mano development issue omok issue abo matter haipon abon slai jot tonglai kirimani singsa prithibo onek tongo onek dofa tongo je dofa kumamani main reason ebong bini last kumaman lama language jodi bini kumai thangka gakai ses tabu chung to jaga thang paikha chung to thang paikha o jaga jono roman script tai dilia i sarkar tar mane er pore bo norok sai tong nai manik sahai mukhyamantri tongo chung kiriya protirud protibad protishud nanai 2026 জনজাতি মোর্চা ফাইকাঙ্কা কাই টিপ্রাসানা নগ নগা হাবই पॉलिटिक खुंग माहे खुंग नाय बा साबास तिप्रासा हामक्राय मंत्री म आसावैन नन तिप्रासार बोद्रिवै अचियार आचुक्रि मानि फल जों पाप उंखा पाप तिप्रासारक जों पाप उंखा ताबुक आनि कयमु असुनो जत तिप्रासा लुकुनो खुलुमै जों बबो कुबुय बबो एरें बबो चेंगरा बबो राजनैतिक साबो राजनैतिक खेलाय टिप्रासानो तुई साबो थुं आबो नर वानसुक सिदि आनि दायित्व सिमिया जे बुबाग्रा नि दायित्व सिमिया जे बुबाग्रा साइचुं तिनि चानानि समय कुरै नुंनानि समय कुरै मुख तुई खिक्लायै सालवाइनि वाइथाम बबाय कुदी जागो बबाय वाथाय फुल जागो खलायै तिनि तिप्रासानि बाय कक सानानि बिनि सिमि अधिकारिया এই बुबाग्रा निले परिवार से कुरि राखो किन्तु निनि आनि भविष्यत नि बागैसे बुबाग्रा काबो आरो जागा वानसुक सिदिबा आरो जागा वानसुक सिदि अ जागा चिनि माइनो अ जागा तलां सिदि बुबाग्रा ताम खलायनानै नायदो तिनी तिप्रामथा पार्टी द अबनि रिजन आं सानाय जदि आबनो पलिटिकेल तुबि आंगे भारतनि संविधान मुताबिक भारतनि आइन अनुसारे कायसा पलिटिकेल न खलायै जदि आंदोलन खलाय आंगाकाय आबो खबजा गया आंदोलन खबजा गया नन टेररिस्ट हिनायफानो थेमरां हिनायफानो नन दुसारो ब्रिवै अनेक किछु जेल तेल कगयफानो बोथार मानो तो भारतवर्षनि संविधान से अबन सुइजाक फान्डामेंटल राइट से अबन सुइजाक जेन सिस्टेम से अबन सुइजाक जेन कायसा पलिटिकल একটা সংগঠন নামই নং নিনে পাবলনি বাগৈ চিরিক মানো হইনাই ও তিপ্রামথা তিনি পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম বানগৈ তিনি অকক তিপ্রাসান বাগ কাबै दं दैट मीन्स CPM कांग्रेस BJP बाय फाइट खायना बागैया तिप्रामथानि फाइट अबसे तिप्रासानि मानथाय बाहायके माननाय तिप्रासानि मानथाय तिप्रामथानि चबा अबसे सालथुगै चिनि बाहानकसं चिनि बिबिसं चिनि फायुंसं आगरतलाव थाप्रा रिजागो खोक्तुय मुसुजागो अपमान खालायजागो चिखलायजागो आबरकनि जास्टिस माननानि उंथं उ आबुन खरांथि साना बागसे तिप्रामथा पार्टी आसुन उंथं जतन खुलुमका हामबाय नाना आरनो चिनि दुर्बल एक नम्बर पॉइंट जे बरक पार्टी संसावै पार्टी पिस सनामै बिनि फटोनो पार्टी अफिस खासिवै
beng bothop sawai kurma khunte top kalai thango to phano lokobus kango bini makhang phunuk maya abhai borokno tini buwagra thumbayui akui tini ungoi phano mana ang to saimia sabo amhai wan sugoi tong tiprasan kong sawang tini buwagra abhai rokno kubangma onek koto koto snamkha তো এই যে যারা চিনি এমডিসিন বিসিং ফান অঙ্গই মানো এমলিন বিসিং ফান অঙ্গই যদিও তো অঙ্গ বুয়াগ্রা সাও তো হিঙ্গাকাই তো নিশ্চয় বো হিংস ফানো মাংখানা মসুকনি বারা বুয়াগ্রান তো কারি মাই আবো মসুং বারা দুকা বাস বেইমান টিপ্রাসানো রিনাই তাই কেবুকুরি ও থাইজিং যে সামানি মুখ্যমন্ত্রী সংস্লাইব আবরক তাইবো বড় খামি আবরক তো आंहाय कोन कोकटा नेता खरकसास थाङानो पाब्लिक तो थाङियाबले पाब्लिक थाङियाबले किरिना को कुरै नेचार से आबो दुनियारनि थांनाय फायनाय हे सालब्रम थांनाय सालब्रम फायनाय तबे बुबाग्रा ताबुक फिल्टार खालाय दं लिडारशिप फिल्टार खालाय दङ तावानादि अनेक जना ब्रोकार बतंगो दो अनेक जना ब्रोकार बतंगो बसकांगो बुवाग्रान थानिवा आनि बारा सिनाय नंनाय लिडार काम करि कतर करि ओकलग हंगाकाय फेर रुई तेप्रासानो फालै रहो ओ बनत बिनगो थांदि ओ बिनगो थांदि ओ बिनगो थांदि बरो नखसे माने बीजेपी हो हिनै आबरखाय ब्रोकार बनो हिनो दालाल ले हिनै कमा दं नुकजाकनाय बुवाग्रा फिल्टार खालाय दं आइसे तो आबरकनो जों सतर्क तंना नांनाय आबरक बाय होस तंना नांनाय बाइबेलआव धर्म ग्रन्थनि कक्साते बाइबेलआव साबले आंनो जिसु हिनै फायनाय नर लामा ता करदि हिंसाव बुझिखदे आसोनो हामबाय